बर्तमान देखंतु आपण मानक पई आउ गुटे मु सुभद्रा योजना को नहीं नुआ इनफॉरमेशन नहीं आसी देखंतु आपण माने पूर्व वीडियो रे देखि पारथिबे जे सुभद्रा योजनार जो टंका रहिछि सेही टंकाटी चलित सप्ताह रे सरकार को तरफ रु दिया जिवो बोली माननीय उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा जहाँकि घोषणा करचंती किंतु केते तारिख रे आपणको एई किस्तीर टंकाटी दिया जिवो से नहीं कौन सी इनफॉरमेशन माननीय उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा देई नाहंती अर्थात आपण मानकु केते तारिख रे सरकार को तरफ रु एई टंकाटी ट्रांसफर करा जिवो से नहीं कौन सी इनफॉरमेशन देई नाहंती केवल आपणकर गोटे सप्ताह भितर एई टंकाटी दिया जिवो बोली जहाँकि से सूचना देचंती एबे किंतु आपणकर फाइनली डेट जहाँकि जना पड़ जायछि आपण माने सेई डेट रे आपणकर एई जो टंकाटी रहिछि अर्थात आपणको जो सुभद्रा योजना अधीन रे एई चलित सप्ताह रे जो टंकाटी दिया जिवो सेई डेट रे जहाँकि आपणको टंकाटी दिया जिवार संभावना रहिछि कुहा जाउछि जे एई डेट रे 100% जहाँकि आपणको सुभद्रा योजनार टंकाटी ट्रांसफर करा जिवो आपणको मु जो डेट टी कहिबी सेई डेट रे आपण माने जहाँकि 100% सुभद्रा योजना अधीन रे 5000 टंका लेखाएं आपण माने पाई परिबे बोली जहाँकि आशा करा जाउछि एवं बहुत सारा मीडिया माध्यम रे मध्य ए नै आलोचना मध्य करा जाउछि तेबे आपण मानकु चलित सप्ताह रे केते तारिख रे सुभद्रा योजनार टंकाटी मिलिबार संभावना रहिछि एवं क्यों डेट को नै सबआडे जहाँकि आलोचना करिबारे आरंभ हो जायछि आपणको मु एई वीडियो माध्यम रे संपूर्ण विवरणी जणे देबी ता सहित देखंतु आपण माने एई वीडियो माध्यम रे जानि परिबे जे आपणको जो सरकार को तरफ रु एई किस्ती रे टंकाटी दिया जिवो क्यों माने केते टंका पाई परिबे कहीं सरकार तरफ रु एई किस्ती रे किछि लोकन को आपणकर 5000 टंका दिया जिवो एवं आउ किछि हिताधिकारी को 10000 टंका दिया जिवो एवं आउ किछि हिताधिकारी को आपणकर 15000 टंका मध्य दिया जिवो तेबे क्यों मानकु 5000 मिलिबो क्यों मानकु 10000 टंका मिलिबो एवं क्यों मानकु 15000 टंका मिलिबो से नै कोन इनफॉरमेशन होछि आपण जहाँकि ए वीडियोटी को शेष पर्यंत देखला परे सब किछि जहाँकि प्रूफ सहित जानि परिबे सेतिपाई वीडियोटी को बिना स्किप करिकी शेष पर्यंत देखंतु ता पूर्वरु वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु एवं जो माने चैनल को एजाय सब्सक्राइब करनांती चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु प्रथम देखंतु आपनको मु देखे दउची जे सरकार को तरफ रु ए नै इनफॉरमेशन मध्य आसी जायछि चलित सप्ताह रे मिलिबो सुभद्रा टंका ए नै सूचना देचंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा तेबे चलित वर्ष सरकार को तरफ रु आपणकर 4,57,681 जन महिला को सुभद्रा योजना अधीन रे टंकाटी दिया जिवो 4,57,681 जन महिला माने जहाँकि एथर सुभद्रा योजना अधीन रे टंकाटी पाई पारबे अर्थात आपणकर जो चलित सप्ताह रे जो टंकाटी दिया जिवो एई किस्ती रे 4,57,681 जन हिताधिकारी सीधा सलक डीबीटी माध्यम रे एई टंकाटी पाई परिबे ता सहित देखंतु क्यों हिताधिकारी माननकु एई किस्ती रे टंकाटी दिया जिवो या सहित क्यों महिला को केते टंका मध्य दिया जिवो देखंतु आपणको मु प्रूफ सहित देखंतु देखै दउची एठी आपण स्क्रीन माध्यम रे देखि पारतिबे नुआ हिताधिकारी भाबे 1,78,398 जन महिला को 5000 टंका आपणकर प्रथम किस्ती रो मिलिबो देखंतु नवेम्बर मासरे जे महिला माने नुआ आवेदन करचंती आपणकर जो पोर्टालटी नवेम्बर मासरे खोलीथिला सेही समय रे जो महिला माने आवेदन करचंती सेही महिला को सरकार को तरफ रु एई जो आपणकर चलित सप्ताह रे ट्रांसफर करा जिवो एई किस्ती रे सेमना जाकी टंकाटी पाई परिबे अर्थात जो माने नुआ आवेदन करचंती सेही महिला माने आपणकर प्रथम किस्ती बाबद को 5000 टंका पाई परिबे तांकोरी संख्या रहिछि 1,78,398 जन महिला को सरकार को तरफ रु सीधा सलक डीबीटी माध्यम रे 5000 टंका लेखाएं ट्रांसफर करा जिवो एवं नेक्स्ट होछि देखंतु आउ क्यों महिला को 10000 टंका दिया जिवो देखंतु किछि महिला मध्य 10000 टंका पाइबा पई जाउचंती ए जो आपनकर किस्तीर टंकाटी दिया जिवो एई किस्ती रे किछि महिला जहाँकि आपणकर 10,000 टंका मध्य पाइबा पई जाउचंती या सहित किछि महिला 15,000 टंका मध्य पाइबा पई जाउचंती तेबे क्यों माने 10,000 टंका पाइबे एवं क्यों माने 15,000 टंका पाइबे देखंतु से नै मध्य कोन इनफॉरमेशन रहिछि आपणको देखंतु मु प्रूफ सहित सेटा मध्य देखै दउची एठी देखंतु से नै मध्य अपडेट होछि पूर्वरु प्रथम और द्वितीय किस्तीरु बाद पड़िथिबा 2,55,265 जन महिला को पुणी थरे जहाँकि सामिल करा जायछि एवं सेमाने एकाथरके दुईटा किस्तीर मोट 15,000 टंका पाई परिबे देखंतु पूर्वरु जो माने
ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ଏକା ସାଙ୍ଗକୁ ଏହି କିସ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କର 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଆବେଦନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି ମହିଳାମାନେ ଏହି କିସ୍ତିରେ ଏକା ସାଙ୍ଗକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଯାହାକି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାର ଯେତେଟା ବି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯଦି ଏବେ ଭେରିଫାଏ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସିଧାସଳଖ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବା କଥା ସେତିକି ଟଙ୍କା ଯାହାକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦିଆଯିବ ବୋଲି ଯାହାକି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କାଟି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କାଟି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବେ। କିନ୍ତୁ କେତେ ତାରିଖରେ ଏହି ଟଙ୍କାଟି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବେ ବୋଲି ଯାହାକି କୁହାଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ଟଙ୍କାଟି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇପାରେ, ଯାହାକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କେତେ ତାରିଖରେ ଏହି ଟଙ୍କାଟି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ନେଇ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏବେଠାରେ ଯାହାକି ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କାଟି ପାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେଟା ବି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କାଟି ଦିଆଯାଇଛି, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଯେତେଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କାଟି ମିଳିଛି, ଆପଣଙ୍କର ମହିଳା ଦିବସରେ ମିଳିଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ରହିଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହିସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଟଙ୍କାଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏହି ସପ୍ତାହେ ଭିତରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର এই ଯେଉଁ ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ରହିଛି, ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କାଟି ମିଳିପାରେ, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି 7 ଦିନ ଭିତରେ ବଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ପର୍ବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରହିଛି। ସେହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କାଟି ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଯାହାକି କୁହାଯାଉଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଫିସିଆଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କାଟି ମିଳିପାରେ ଯାହାକି କୁହାଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ଡେଟ୍କୁ ନେଇ ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଥାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଟଙ୍କାଟି ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତେବେ ସବୁଆଡ଼େ ଯାହାକି ଏବେଠାରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଯେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କାଟି ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେବେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ ସେଇଟା ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଯେବେ ବି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଫିସିଆଲି ୟାର ଡେଟ୍ ଯାହାକି ଘୋଷଣା କରାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହାକି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ସହିତ ଜଣାଇଦେବୁ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କାଟି ମିଳିବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହାକି କେତେ ତାରିଖରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ୁଛି ଆମର ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରହିଛି, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯାହା ବି ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ ଆମର ଏହି ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ରହିଛି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ।